बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं जी। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो बात करेंगे कुर्म एजेंसी पारा चनार की सूरत हाल के हवाले से। कोहाट में ग्रैंड जिरगा जारी है और ख़बरें ये आ रही हैं कि जिरगे में कुछ बातों पर इत्तफाक हो गया है और बहुत जल्द मुआहिदा सामने आ जाएगा और इस मुआहिदे के तहत भारी हथियार हुकूमत के हवाले करने पर अफ्रीकन राज़ी हो गए हैं। ये सूरत हाल कहाँ तक पहुँची है, मुआहिदे पर किसके दस्तखत रह गए हैं और कब तक ये सारा का सारा मामला बेहतरी की तरफ जाएगा, क्योंकि इस वक्त तक जो वहाँ से ख़बरें आ रही हैं वो बड़ी तशवीशनाक हैं, बड़ी परेशान कुन हैं। 120 से ज़ायद बच्चों के जाँ बहक होने की बात हो रही है जिनको अद्वियात नहीं मिली क्योंकि मरकज़ी शाहराह बंद है। तो ये मामला तशवीशनाक है और शर्मनाक भी है कि आज के ज़माने में एक इलाका जिसमें अफ्रीकन का आपस में जो भी झगड़ा है उसकी वजह से आपको एक बड़ी शाहराह को बंद आपने इतने दिनों से रखा हुआ है, महीनों से बल्कि हफ्तों से। तो कब ये मामला सुधरेगा, कुछ उसके अपडेट्स आपके सामने हम रखेंगे जनाब। और फिर एक और मामला जो पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, कुछ उसका जायज़ा भी पेश करते हैं आपके सामने, क्योंकि हमने देखा था कि अफ़गानिस्तान की तरफ से मैनिपुलेट किया जा रहा है जो पाकिस्तान का हक़ के दिफा है। पाकिस्तान कई बार अफ़गानिस्तान से कह चुका है कि अपनी सरज़मीन को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दें। वहाँ से अगर पाकिस्तान की सरज़मीन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होंगी तो पाकिस्तान हक़ के दिफा रखता है। उसके बाद से वहाँ पर एक बिला इश्तिआल किस्म की मुहिम भी चलाई जा रही है, प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा था और हमने देखा कि ख़वारिज ने अफ़गान तालिबान की पोस्टरों को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान अफवाज के ऊपर हमला करने की कोशिश की है। और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितल ख़वारिज के 20 से 25 दहशतगर्दों ने अफ़गान तालिबान से मिलकर पाकिस्तान की चौकियों पर यह हमला किया और इसका सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुँह तोड़ जवाब दिया है और सिर्फ 3 अफराद के ज़ख्मी होने की इतला है। अल्लाह का शुक्र है कि किसी जानी नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं आई और अल्लाह करे कि ना हो। एक और मामला जनाब जो सियासत से जुड़ा हुआ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात का मामला है। ख्वाजा साद रफ़ीक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी रहनुमा हैं, उन्होंने कहा है जी कि PTI से मुज़ाकरात का अमल कामयाब होना चाहिए, किसी की सियासत को दफन नहीं किया जा सकता। आई होप कि ये जो बात वो कर रहे हैं उनकी अपनी जमात के लिए ही वो कह रहे हैं। अगर किसी इशू की बुनियाद पे, किसी इख्तलाफ राय पे, किसी अप्रोच की या नज़रिए की जो एक दूसरे से दूरी है उसकी बुनियाद पे अगर किसी सियासी जमात की सियासत को ख़त्म करने की बात हो तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में कभी भी ये बातें कामयाब नहीं हुई हैं। बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने जो इस वक्त हुकूमत की आम इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन वो हुकूमत को बहुत सारे इशूज़ पे आड़े हाथों लेते हैं जी। आज उन्होंने प्रेस टॉक की है। एक बार फिर इंटरनेट की बंदिश के हवाले से उन्होंने हुकूमत पर बड़ी तनकीद की है। पिछले असम्बली के सेशन में भी हमने देखा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग मुसलसल हुकूमत से इस बात पर सवाल कर रहे हैं कि आप लोगों को बेरोज़गार कर रहे हैं। आम लोग जो छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं जो ऑनलाइन और ई-कॉमर्स को इस्तेमाल करते हुए अपने लिए रोज़गार उन्होंने ख़ुद पैदा किया था, आपने उसका भी रास्ता बंद कर दिया। तो आज फिर उन्होंने इस बात पे भी तनकीद की है और उन्होंने एक तंज़ भी किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पे कि इनकी जो सियासत है वो मोटरवे से मेट्रो तक ख़त्म हो जाती है। तो मेरा ख्याल है उनके कहने का मतलब ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ समझती है कि अहम है, लेकिन इंटरनेट को शायद उतना अहम नहीं समझती। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस मामले पे मुसलसल बात कर रही है। लेट्स सी कि हुकूमत उस पर क्या जवाब देगी। आज के प्रोग्राम में जनाब हमने एक और इशू पे भी बात करनी है। 2024 में हमने बहुत सारी अहम चीज़ें मैशत के मैदान में देखी हैं। शरह सूद में कमी हुई है, जो महंगाई की शरह है उसमें भी कमी हुई है, पॉलिसी रेट कम होने से काफ़ी मार्केट में स्टेबिलिटी के इंडिकेटर्स आए हैं, रुपए की कदर में इस्तेहकाम आया है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने बड़ा रिकॉर्ड बिज़नेस किया है, फिर हमारे इन्फ्लोज़ अच्छे हुए हैं क्योंकि IMF का प्रोग्राम भी हमारा शुरू हो गया। उसके अलावा गैर मुल्की सरमायाकारी में भी इजाफे की ख़बरें आ रही हैं और जो मामला है कीमतों में इजाफे की शरह वो भी ज़ाहिर कम हुई है। लेकिन इस तमाम के बावजूद अभी भी पाकिस्तान एक बड़ी वाज़े मुआशी पॉलिसी देने में नाकाम नज़र आता है। उसकी क्या वजूहत है, प्रोग्राम में कुछ सवाल से भी बात करेंगे और सितारे क्या कहते हैं 2025 कैसा होगा, कुछ उस हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि जब अगले न्यूज़ टुडे में हमारी आपसे इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होगी तो 2025 जो है वो आ चुका होगा। तो आज हम कुछ सितारों का अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करते हैं कुर्म एजेंसी की सूरत हाल के हवाले से। हमें ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ से
MNA انجینئر حمید حسین صاحب جو کہ اس جرگے میں خود بھی شریک ہو رہے ہیں. بہت شکریہ انجینئر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور جمیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ وہاں کے مقامی صحافی ہیں, قرم ایجنسی سے آپ کا تعلق ہے. دونوں کا بہت شکریہ. انجینئر صاحب گفتگو کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ آپ لوگ جو گرینڈ جرگہ کر رہے ہیں اس میں اب چیزیں حتمی شکل تک آ گئی ہیں, تو کیا واقعی کوئی معاہدہ ہو گیا ہے فائنل؟ الرحمن الرحیم, شکریہ وقت دینے کا. میں ادھر ہی موجود ہوں. معاہدہ اس طرح ہے کہ فریقین میں علی تشیع اور علی سنت برادران, اس میں یہ ہوا ہے کہ علی تشیع نے دستخط کر لیے ہیں سب نے. اچھا. اس پر میں نے ایز اے وٹنس میں نے بھی سائن کیے ہیں. اور ابھی علی سنت برادران کے ساتھ بات ہو رہی ہے. انشاءاللہ امید ہے, کبھی امید ہے کہ کوئی ختمی نتیجہ انشاءاللہ آ جائے گا. اچھا, کچھ یہ بھی اب کہا گیا ہے کہ جتنے بھی فریقین ہیں وہ اس بات پہ آمادہ ہو گئے ہیں کہ بھاری ہتھیار جو ہیں وہ حکومت کے حوالے کر دیے جائیں گے, تو یہ بھی کنفرم کیجئے گا کہ اس بات کے اوپر تمام لوگ آمادہ ہو گئے ہیں؟ وہ انشاءاللہ اس طرح سے ہے نا کہ کچھ گورنمنٹ سے ہم نے خاص کر دونوں فریقین نے مشاورت مانگی تھی کہ ہم قوم سے مشاورت کر کے کوئی مربوط لائحہ عمل دیں گے. جی تو جی. اس پہ ابھی مشاورت ہوئی ہے. اس میں یہی ہوگا کہ بھاری ہتھیار جو ہے وہ قوم اور پولیس کی نگرانی میں یہ ایک جگہ پہ رکھا جائے گا, اور اس کی نگرانی گورنمنٹ اور وہ قومی لوگ جو ہیں جس قوم کا اسلحہ ہے وہ اکٹھے اس کی نگرانی کریں گے. اچھا. اور وہ کسی بھی جنگ میں یا کہیں بھی وہ نہ نمائش ہوگی اور نہ وہ استعمال ہوں گی. چلیں, یہ تو ایک اچھی خبر آپ دے رہے ہیں. لیکن دوسری جانب جو انسانی بحران ایک پیدا ہوا ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ بیرسٹر سیف کہتے ہیں اتنا بحران نہیں ہے جتنا میڈیا نے شور مچایا ہوا ہے. پھر جن بچوں کی اموات کی خبریں آ رہی ہیں وہ اس کی بھی نفی کر رہے ہیں کہ یہ نمبر اتنا زیادہ نہیں ہے. کیا صورتحال ہے اور کیسے دیکھتے ہیں آپ بیرسٹر سیف صاحب کے بیان کو؟ ظاہر ہے وہ ترجمان ہے خیبر پختونخوا حکومت کے. اس کے بیان پہ تو میں نے ایک ویڈیو کلپ بھی بنایا تھا پہلے کہ اس نے جس طرح بیان دیا تھا وہ سراسر جھوٹ تھا. میڈیسن کے بارے میں بھی یہ بتا دوں کہ میڈیسن ٹھیک ہے لے کر جا رہے ہیں, لیکن کچھ کرونک ڈیزیز جو ہے اس کی میڈیسنز اویلیبل نہیں ہے ابھی بھی. اس کے علاوہ انسانی المیہ بالکل شروع ہو چکا ہے. اب پہلے تو دوائیوں سے لوگ مر رہے تھے, ابھی بھوک سے لوگ مرنا شروع ہو گئے ہیں. بالکل کمپلیٹلی بسیج ہیں, لوگ بند ہیں, محاصرہ ہے, اور ادھر کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے. اور اس میں ایک بات یہ بتا دوں کہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس میں اہل سنت اہل تشیع دونوں کے لیے بہت ساری مشکلات ہیں, جو اس طرح نہ فوڈز ہیں, نہ میڈیسن بعض جگہوں پہ پہنچ رہے ہیں دور دراز علاقوں میں, اور نہ پیٹرولیم مصنوعات ہیں. اب تو یہ مسئلہ اور زیادہ گمبھیر ہو گیا ہے. تو مجھے یہ بھی بتائیے گا حمید صاحب کہ جو مرکزی شاہراہ ہے وہ کھلنے کی کب تک خبر آپ لوگ ہمیں سنائیں گے؟ وہاں پہ گرینڈ جرگے میں اس حوالے سے کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے کیا معاملات طے پائے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے جو چیزوں کی قلت کی آپ بات کر رہے ہیں اور جو محاصرہ ہے وہ تبھی ختم ہوگا جب مرکزی شاہراہ کھلے گی, جب راستے کھلیں گے. مرکزی شاہراہ کے بارے میں تو میں پہلے یہ بھی کہتا رہا ہوں کہ سگنیچر جو ہے نا وہ تب ہوں جب راستہ کھل جائے. اچھا. تو اس میں پھر ہم میرے جو اس میں جرگہ ممبران تھے, مشران تھے, اس میں زیادہ تر نے یہی بات کر لی کہ انشاءاللہ ہماری بات ہوئی ہے اور روڈ جلد کھل جائے گا, اور کنوائی کی صورت میں پہلے سامان وغیرہ لے کر جائیں گے. تو میں خود اگر کہہ دوں نا تو اس میں اگر اخلاص ہوتا تو آج بھی جا سکتا تھا. ٹھیک ہے. لیکن میں مشکوک نظر سے دیکھتا ہوں, لیکن وہ ابھی کہا تو جا رہا ہے کہ منڈی کو سامان لے کر جائیں گے. اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت کے کردار کو بھی کچھ بتائیے کہ وہ کتنا اہم رول پلے کر سکتے تھے. ظاہر ہے مرکز کے ساتھ بھی ایک آئینی طریقہ کار ہوتا ہے, صوبائی حکومت کو اختیارات ہیں, چاہے وہ سیکیورٹی فورسز ہوں چاہے وفاقی حکومت ہو, ہر طرف وہ رابطہ کر سکتے تھے. اس پہ اتنی پھرتی نظر نہیں آئی یہ جب سے معاملہ شروع ہوا ہے. 2.5 مہینے سے زیادہ ہو گیا سارے معاملے کو. سستی بے شک ہوئی ہے, بہت زیادہ سستی ہوئی ہے, لیکن میں اپنی طرف سے جو جتنا مجھے علم ہے, جتنا میں جانتا ہوں, مجبور بھی ہیں. کچھ ایسے سچویشن ایسی ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ بھی کریں, لیکن رکاوٹیں اس طرح ہوتی ہے کہ ان کے گورنمنٹ کی زیادہ تر
मैं कह दूं कि हाथ में नहीं है, सिक्योरिटी एजेंसियां इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। ठीक है, अब ये मामला हम सोचें कि जब ये इतना बड़ा जिरगा हुआ है और ये इतना बड़ा अब ये मामला यहाँ तक पहुँचा है कि आप कह रहे हैं कि महसूर हैं इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे, 2.5 महीने से ज़्यादा हो गए, तो ये हमेशा के लिए सुलझ रहा है? ये इस पे कोई आप लोग ये भी तय करेंगे कि ये मुआहदा कब तक रहेगा और इसकी पाबंदी के लिए कैसे आप लोगों को इस बात पे कन्विंस करेंगे कि इसकी पाबंदी करनी है? इसके बारे में मैं ये बता दूं, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे, डिपेंड करता है सिक्योरिटी एजेंसियों पे। माहदे तो पहले भी बहुत होते रहे हैं और हुए भी हैं, और मैं कहता हूँ खुदा करे खुदा करे खुदा करे कि हमारा ये आखिरी माहदा हो और इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। तो इस इधर मैं यही बता दूं कि डिपेंड करता है कि आगे ये जो इम्प्लीमेंटेशन वाले हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, वो कितने इसमें सिंसियर हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं करते हैं। बिल्कुल इम्प्लीमेंट ठीक करने है। में तो मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने आज भी बात की है कि फ्लैग मार्च एक कर लो, सिर्फ, ज़्यादा ज़रूरत नहीं, एक फ्लैग मार्च से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं अफसोस के साथ कि हम इंतज़ार में हैं, मैं ये कह दूँ। चलें, आप जिस उम्मीद का इजहार करें हम भी उसी उम्मीद का इजहार करें। जमील साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी 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 मैडम। जमील साहब, आपसे भी जो आप पहले तो ये बताइए लोकेशन क्या आपकी, इस वक्त आप कहाँ पे हैं? मैं जी ज़िला कोरम से आ रहा था, अभी मैं पेशावर पहुंच गया हूँ। अच्छा, आज आप आए हैं ज़िला कुरम से, कैसे आए हैं आप? ज़ाहिर है मेन रोड जो है वो तो बंद है, फिर दूसरा रास्ता जो है वो बिल्कुल पहाड़ी इलाका है, इंतहाई बस यूँ कह सकते हैं कि इंतहाई खतरनाक किस्म का रास्ता है। जो हम आम रूटीन में जो 4-5 घंटे का जो हमारा सफ़र है वो चला जाता है तकरीबन कोई 10-12 घंटे तक। तो बस आते हैं मतलब रिस्क लेते हुए। ठीक है, बस मैं ज़रा समझना चाह रही थी कि आप कहाँ पे हैं, सो मैं आपको उस हिसाब से बात करूँ। ठीक है जमील साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है, ज़रा बताइएगा कि कुरम की सूरत हाल है क्या? वहाँ पर अशया खुर्दनोश की किल्लत की खबरें आ रही हैं, अद्वियात की कमी की खबरें आ रही हैं, और क्या क्या मसाइल पैदा हो गए हैं मरकज़ी शाहरा की इतनी लंबी तवील बंदिश से? मैडम, जाहिर है कि जब से बैन जीटी रोड जो है जो बंद है, तो ज़िले कोरम के लिए तो वही वाहिद रास्ता है जो कल से लेकर या कोहाड़ से लेकर पारिशनार और कई मंगल तक जाता है। तो इसमें जितने भी लोग आते हैं या जो देहात हैं, जितने लोग रहते हैं, सबके लिए मुश्किलात हैं, और खासकर पारिशनार के लिए भी हैं और पारिशनार के मुज़ाफ़ात में जो हैं उन लोगों के लिए भी हैं। और इसके अलावा मतलब लोअर और सेंट्रल कोरम के लिए भी हैं, लेकिन फिर भी लोअर और सेंट्रल कोरम का ये है कि आज मैंने जिस रास्ते का जिक्र किया, ये तोरवी का रास्ता है, हंगू को मिलता है, तो वो उस रास्ते पे मतलब ये लोग सफर करते हैं। थोड़े बहुत उनके जो मुश्किलात हैं या जो जरूरियात हैं वो वहाँ से उस रास्ते से पूरे करने की कोशिश करते हैं। सही, लेकिन आप कह रहे हैं कि ज़्यादा मुश्किल पारा चनार के लोगों की है। ज़ाहिर है पारा चनार के लिए मुश्किलात हैं। सही, तो आप खबरें क्योंकि आ रही हैं, अभी इंजीनियर हमीद साहब भी हमें बता रहे थे कि ये मामला जो है जल्दी इस पे हतमी खबर आ जाएगी कि मुआहदा हो गया है, तो आपके ख्याल में कैसे इंश्योर किया जाए कि दोबारा इस तरह की सिचुएशन ना पैदा हो? क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? सिर्फ मुआहदा काफ़ी है? मैडम, बात यह है कि मुआहदा अब मतलब है उनका सरकारी सतह पे उनका ऐलान नहीं हुआ, जरगा था ज़रूर कोर्ट में, लेकिन अभी तक मतलब मीडिया के लिए उन्होंने मतलब सरकारी सतह पे या इस तरह जिम्मेदार बंदों ने मतलब है वो इशू नहीं किया है कि भाई हो गया, लेकिन फिर भी मतलब बातें हो रही हैं। बात असल में यह है कि इम्प्लीमेंटेशन भी जरूरी है कि जो मुआहदे होते हैं कम से कम उनके पीछे मतलब ऐसी ताकत होनी चाहिए कि वो जो लोग भी चाहे जिस तरफ भी है कि वो जब खिलाफ वर्जी करते हैं तो उन पर उनको लागू किया जाए। मिसाल के तौर पर जब जुर्माना लगा दिया जाता है तो जुर्माना जब वसूल नहीं किया जाता तो दूसरी दफा फिर वही वायलेशन होता है और फिर जाहिर है कि हालात खराब होते हैं। लेकिन अभी लगता ऐसा है कि अगर इस बार मतलब मुआहदा होता है सही ठीक मानों में तो लोग क्योंकि तंग हो चुके हैं, तो जाहिर है कुछ ना कुछ मतलब नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह इसके बाद मतलब ऐसे कुछ नहीं हो सकेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ये एक अच्छा अब लग रहा है कि मामलात जो हैं वो सुलझने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अब देखना ये है कि ये जो मुआहदा जिसकी खबरें आ रही हैं कि हो गया, जब इसका ऐलान हो जाएगा, इस मुआहदे पर अमल दरामद
कराने में कितनी संजीदगी और कितनी एफर्ट्स होंगी तो ही ये मामला हल होगा। लेकिन बहरहाल मरकज़ी शाहराह के खुलने तक पारा चनार कुरम के अवाम महसूर हैं और उनका जो दुनिया से रब्ता है, पाकिस्तान से रब्ता है, उनकी ज़रूरत ज़िंदगी, उनके मामूलात ज़िंदगी तभी बहाल होंगे जब ये मरकज़ी शाहराह खुलेगी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे 2024 मईशत के लिए कैसा साल था और 2025 का सूरज जब तुलू होगा तो पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी और पाकिस्तान के अवाम जो महंगाई से, टैक्सेस से, हर चीज़ से परेशान है, बेरोज़गारी से परेशान है, उनके लिए साल कैसा होगा, कुछ सवाल से भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे जी। 2024 मईशत के लिए कैसा साल रहा? बिज़नेस कम्युनिटी ने कुछ रोज़ कबल वज़ीर ख़जाना को ख़त लिखा और उन्होंने कहा कि 2024 बिज़नेस कम्युनिटी के लिए एक मुश्किल साल था। अगरचे कुछ अहम फ़ैसले हुए, पॉलिसी रेट कम हुआ और हुकूमत जो है वो अब अफरात ज़र में कमी का क्रेडिट भी हुकूमत को जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे पाकिस्तान को बचना चाहिए था? 2025 के साल में क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए? इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी माहिर माशियात हैं खाका नजीब साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हुई पाकिस्तान में जिसकी वजह से बिज़नेस कम्युनिटी के लिए ये एक मुश्किल साल था? ओवरऑल मईशत के लिए भी साल कैसा रहा 2024? अगर आप 2024 का जायजा लें ओवरऑल तो आपको ये दिखाई देगा कि साल शुरू हुआ जब एक इलेक्शंस हुए, सो हमें एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए था, क्योंकि ऑफ कोर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो एक अहम जुज़ है ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, प्रॉस्पेरिटी का, लोगों की दहलीज तक सर्विस डिलीवरी का। हमने इलेक्शंस का प्रोसेस देखा, बट ऐसा लगता है कि अभी भी वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिसके लिए मुल्क के अवाम जो हैं वो आई थिंक जिसका सोचते हैं, जिसकी ख्वाहिश रखते हैं, वो शायद नहीं आई। सो आई थिंक दैट्स वन एस्पेक्ट टू लुक एट इट। दूसरी तरफ जब साल शुरू किया तो ऑब्वियसली एक IMF का जो प्रोग्राम था वो ख़त्म होने को आ रहा था, नया प्रोग्राम शुरू हो रहा था। उसमें उस वक्त जो अफरात ज़र थी वो बहुत ज़्यादा थी और उसकी वजह से लोगों को ऑफ कोर्स तकलीफ हो रही थी। पिछला साल भी हमने 24% कीमतों के बढ़ने की शरह में इजाफा देखा, ये एक बहुत बड़ा इजाफा था। उसके बाद कीमतें नीचे आना शुरू हुई और उसका असर आपने ये भी देखा कि पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके लिए जो पॉलिसी रेट है, यानी कि जो उनकी बोरोइंग की कॉस्ट है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो 22% से कम होते होते मतलब नीचे आ गई और खातिर खा इसमें आपको एक कमी दिखाई दी है। इस कमी की वजह से वन होप्स कि अब थोड़ी सी बिजनेस एक्टिविटी आने वाले साल में पिकअप करेगी। और तीसरी चीज आपने ये देखी कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ काम किए, कुछ हमने रेगुलेटरी काम किए, कुछ इनफ्लोज IMF की वजह से बेहतर हुए। पाकिस्तान के जो डॉलर इनफ्लोज थे, कुछ इंपोर्ट्स को रोका, तो जो हमारा बैरूनी खसारा है वो एक तरह से सरप्लस में आ गया कि हमारे पास जो बैरूनी खसारा करंट अकाउंट जो बहुत बड़े नेगेटिव दिखा रहा था वो पॉजिटिव हो गया और रिजर्व्स का एक बिल्डअप सा हो गया। अब 12 अरब डॉलर के प्लस के रिजर्व्स हैं, ये हमारी 2-2.5 माह की इंपोर्ट को, बल्कि 2.5 माह से ऊपर की इंपोर्ट को कवर करते हैं। सो एक थोड़ा सा एक कंफर्ट आया। इसकी एक रिफ्लेक्शन आपने स्टॉक एक्सचेंज में भी देखी। ठीक है, वो आप रिफ्लेक्शन की बात करें, मैं रिफ्लेक्शन पूछूंगी जो सही पॉलिसियां रही हैं, लेकिन उससे पहले जरा मुझे बता दीजिए कि हम छोटे छोटे पॉकेट्स में तो कुछ बेहतरी देख रहे हैं, लेकिन अगर एज अ होल पाकिस्तान की इकनॉमिक पॉलिसी, इकनॉमिक विजन की बात करें, हमने आपको पता मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ वज़राए ख़जाना जिनकी मुख्तलिफ क्वालिफ़िकेशन थी, कोई वर्ल्ड बैंक से आया था, किसी IMF के साथ काम किया हुआ है, कोई कहाँ का एडवाइज़र था, कोई कहाँ का, सबको हमने ट्राई कर लिया है। तो क्या 2024 को ऐसा साल देखा जा सकता है जिसमें हमने कोई लार्जर या लॉन्गर रन के लिए कोई इकनॉमिक पॉलिसी या विजन जो है वो हम बनाने के काबिल रहे हों? सो तंजीला साहिबा, ये आई थिंक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो ये है कि मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान का जो फंडामेंटल इशू है ना, वो है कि HR की जो वीकनेस है ह्यूमन रिसोर्स की अक्रॉस द बोर्ड, इन इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज, इन एनर्जी मिनिस्ट्रीज, इन प्राइवेटाइजेशन, इन इन्वेस्टमेंट सेक्टर, यही सारा है जो ओवरऑल इकोनॉमी का जिसे कहेंगे महवर है पॉलिसी का। और उसमें व्हाट वी हैव सीन इज कि हमारी हर सतह पर कमजोरी है HR की।
اور میں بار بار کہتا ہوں کہ HR از پالیسی، اور پالیسی کی ویکنس کی ریفلیکشن جو ہے وہ HR کی وجہ سے آ رہی ہے ساری. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. ہم نے 2024 میں وقت اور سپیس بائی کر لیا ہے. یہ بیسٹ طریقہ ہے سمجھنے کا. IMF کی انگیجمنٹ سے، IMF کے ساتھ ہونے سے، باقی لونز کے آ جانے سے، جو ہمارے ڈیٹس ہیں ان کے مؤخر ہو جانے سے آپ کو ایک وقت مل گیا ہے، ایک سپیس مل گئی ہے. جو آپ جن کاموں کا ذکر کر رہی ہیں، کیا انرجی پالیسی ٹھیک ہو گئی ہے؟ کیا ہماری سوشل سیکٹر کی پروونسز نے پالیسیز ایسی بنا لی ہیں کہ آپ کو تقویت ہو کہ ایجوکیشن 2.5 کروڑ بچہ باہر ہے، جو سٹنٹنگ ہے وہ ہم دور کر لیں گے؟ کیا ہم نے پرائیویٹائزیشن کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے؟ PIA جیسے کہیں گے منہ بولتا ثبوت ہے کہ نہیں کی. کیا ہم نے ملک کو ڈی ریگولیٹ کر کے آسانیاں، جس کو ایز آف ڈوئنگ بزنس پیدا کرنے کو کہتے ہیں، کیا ہم نے وہ کیا ہے؟ کیا ہم نے دنیا سے انٹیگریٹ ہونے کے لیے اپنی ایکسپورٹس کو اس طرح جس سے کہیں گے استوار کرنے کے لیے کوئی انوویشن کی ہے؟ اگر میں ان سب چیزوں کا جائزہ لوں تو میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جو لانگ ٹرم پالیسیز ہیں، جو لانگ ٹرم ضروریات ہیں ملک کو اس جسے کہیں گے گروتھ کی راہ پر، پراسپیرٹی کی راہ پر آگے لے کر جانے کے لیے، آئی تھنک وی آر اسٹل ویک ان دیم. پر آپ کو ایک اسپیس بھی مل گئی ہے، وقت بھی مل گیا ہے، بیرونی خسارہ بھی اس وقت سنبھلا ہوا ہے. آپ کو کسی نے نہیں روکا کہ اپنے ایکسپینڈیچر کا بھی ریفارم نہ کریں، آپ کو کرنا چاہیے. پر میرا یہ خیال ہے کہ جو اس وقت حکومت ہے، ادراک ضرور ہو سکتا ہے، پر جو پریپیئرڈنیس. صحیح، آپ نے کچھ باتیں گنوائی ہیں. میں حکومت کو جو ادراک ہو گیا ہے یا ہونا چاہیے اس کی بات بھی کروں گی، لیکن پرائیویٹائزیشن کا ذکر آپ نے کیا. ظاہر ہے ایک بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہے جب آپ ریفارمز کی بات کرتے ہیں، اس میں لاس میکنگ اینٹیٹیز سے آپ نے کیسے جان چھڑانی ہے، کیسے پاکستان کی معیشت پر جو بوجھ ہے بہت بڑا اس کو ہٹانا ہے. PIA کی پرائیویٹائزیشن کے پروسیس کو آپ نے دیکھا ہوگا، تو کیسے آپ دیکھتے ہیں کتنی بڑی ناکامی تھی یہ، اور اس پورے پروسیس کو دیکھتے ہوئے کیا سجیسٹ کریں گے آنے والے دنوں میں حکومت کو آپ؟ سو سرٹنلی ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ ایسا کیا ہم نے غلط کیا کہ PIA کی پرائیویٹائزیشن باوجود اس کے کہ انویسٹر انٹرسٹ جو ہے وہ باہر سے بھی تھا، پیگسس ایک کمپنی ہے ٹرکی کی، ال عربیہ کا بھی انٹرسٹ تھا، بزنس کمیونٹی آف پاکستان کے بھی تھا، پر ہم کامیاب نہیں ہو سکے اس کو بیچنے کے لیے. تو ہمیں 100 بار سوچنا چاہیے کہ واٹ آر دا مسٹیکس. پرائیویٹائزیشن کمیشن کو ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ادارہ بنائیے. آپ نے اربوں ڈالر کی چیزیں پرائیویٹائز کرنی ہے، آپ تھوڑی سی ملینز آف روپیز کے اچھے HR لائیے. آپ وہاں پہ ایک ایسا جسے کہیں گے روح رواں لائیے جو یہ کام کر کے آپ کو ڈیلیوری دے سکے. اگر اس سے آگے جا کر اگر آپ نے ڈسکوز بیچنے ہیں، جنریشن کمپنیز بیچنی ہیں، کچھ بینک ہیں ہمارے پاس وہ بیچنے ہیں، یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ٹیکنیکل ہائیلی پروفیشنل پرائیویٹائزیشنز ہیں. اب میں پھر آخر میں کہتا ہوں کہ دیکھیے ان سب چیزوں کا ادراک اگر ہم 15 منٹ میں آپ کے ساتھ گفتگو میں کر سکتے ہیں، ہم اس چیزوں کا احاطہ کر سکتے ہیں جو 2025 میں ہونی چاہیے. تو اب ٹاسک ایٹ ہینڈ یہ ہے کہ 1 جنوری سے اگلی 31 دسمبر تک آپ بریک اپ کیجئے کہ اس ہر ماہ میں آپ نے کیا ڈیلیوری دینی ہے. میں آپ سے ایگزیکٹلی کہ کیا فائنانس نے ایکسپینڈیچر ریفارم کیے. میں ایگزیکٹلی آپ سے یہ پوچھنا چاہتی کہ 2025 میں کیا ہونا چاہیے. آج جب آخری ہفتہ ہے 2024 کا، چند دن رہ گئے ہیں، تو کیا پرائورٹی ہونی چاہیے سب سے پہلے؟ واٹ شوڈ وی بی ڈوئنگ ایز گورنمنٹ؟ اکنامک فرنٹ کے اوپر حکومت کو کیا کرتے ہوئے دکھائی دینا چاہیے؟ سو یہ امپورٹنٹ بات آپ نے رکھی ہے. یہ جو شارٹ ٹرم انڈیکیٹرز ہیں جس پہ بیس کر کے جب بھی IMF کا پروگرام آتا ہے تو دنیا بھر کی حکومتیں یہ کہتی ہیں دیکھیے شارٹ ٹرم سٹیبلٹی آ گئی. بالکل آ گئی، اور یہ 1 دہائی میں تیسری مرتبہ ہے کہ شارٹ ٹرم سٹیبلٹی آئی ہے. 2013 کا پروگرام ہوتا ہے، میں نے کمپلیٹ کیا ہے وہ پروگرام پاکستان کے لیے، سو مجھے بہت بخوبی معلوم ہے سٹیبلٹی آ جاتی ہے. 2019 کا پروگرام ہوتا ہے، وہ بھی پروگرام میں نے سائن کیا تھا، تو سٹیبلٹی آ گئی ہے، جی آ گئی ہے. 2024 میں بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پروگرام ہوتا ہے، سٹیبلٹی آ جاتی ہے، آ گئی ہے. بات یہ ہے کہ اب یہ شارٹ ٹرم انڈیکیٹرز کے کرنٹ اکاؤنٹ سنبھل گیا ہے، ان سے نکل کر جو 3 انڈیکیٹرز میں اب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، حکومت کو اس پر اپنا بیانیہ بنانا پڑے گا. نمبر 1 کہ پاکستان کی پیداواری صلاحیت کیسے بہتر ہوئی، کس کس جگہ پہ بہتر ہوئی، لیبر کی پروڈکٹیوٹی، ایگریکلچر کی پروڈکٹیوٹی، مینوفیکچرنگ کی پروڈکٹیوٹی. نمبر 2
पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आई, इन्वेस्टमेंट की शरह जो 13% से भी नीचे चली गई है जीडीपी का, ये चाइना में 35-40% है। क्या उसमें बेहतरी हुई? और तीसरी बात कि क्या आप ग्रोथ की तरफ यानी कि शरह नमू को 2.5-3% से निकालने में कामयाब हुए? और इसके ओवरऑल जो जैसे कहेंगे बेनिफिट्स हैं वो लोगों तक ट्रांसफॉर्म करने के लिए 23% लेबर फोर्स का सिर्फ इस वक्त खवातीन है, वो 50% हैं ओवरऑल हमारी कौम का। तो क्या हम उनको ला रहे हैं? हमने AI प्रिपेयर्डनेस, सो द न्यू एरियाज आर, उसमें क्या किया? अभी एक रीसेंट स्टडी हुई है, पाकिस्तान का नंबर जो है वो 175 कंट्रीज में 53rd है, मतलब वी आर लो इन टर्म्स ऑफ प्रिपेयर्डनेस। क्या हमने ब्रॉडबैंड हर घर तक पहुंचाया? These are the future looking things. क्या हम कामयाब हुए कि सूबों को भी रोप इन कर सकें कि हेल्थ, एजुकेशन, ज़कात, उशर, लेबर प्रोडक्टिविटी, ये सब उनके करने के काम हैं? क्या वो कर रहे हैं ये? ठीक है, आपने जिन डिपार्टमेंट्स को और जिन चीज़ों को अभी आपने हाईलाइट किया, ज़ाहिर है वो एक सोशल इम्पैक्ट की सूरत में देखना भी ज़रूरी होता है। आखिर में मुझे बताइए कि ज़ाहिरी बात है, जब हम बात करते हैं कि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी, आपका विजन, आपकी डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें अगर आप सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो उसके बाद इस मुल्क के आम लोग जो बेनिफिशरी हैं और उनको होना चाहिए बेनिफिशरी इन तमाम पॉलिसीज़ का, वो बेचारे बोझ तले ही दबे रहते हैं। और आपने देखा कि कितनी मायूसी है, कितना एक मिसट्रस्ट है सिस्टम के ऊपर। कैसे वो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? अगर आप पॉलिटिकल इकॉनमी के पर्सपेक्टिव में मुझे बताएं कि ना ज़ाहिर है सियासी इस्तेहकाम आया है, ना लोगों का जो मेयार ज़िंदगी है वो बेहतर हुआ है, तो क्यों हमारे जो हुक्मरान हैं या जो हमारे निज़ाम को चलाने वाले हैं वो इस तरफ तवज्जो नहीं देते कि आप वहाँ पे भी कुछ आप लिफ्ट करें, वहाँ पे भी कोई नैरेटिव, वहाँ पे भी कुछ डिस्कोर्स होना चाहिए? देखिए तंजीला साहब, पहले तो इस फ्रेमवर्क में सोचें कि रिलीफ का मतलब 650-700 अरब रुपए का जो हमारा प्रोग्राम है, जिसको हम इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कहते हैं, वो नहीं होता। वो तो हम उन लोगों तक डालना चाहते हैं जो लोग तकलीफ में हैं, कोई फ्लड आ गया, कोई वल्नरेबिलिटी है, कोई नौकरी चली गई, शरह गुर्बत से नीचे चले गए और एक खास सतह पर नीचे चले गए, नॉट द मिडिल इनकम पॉवर्टी, उन तक पहुंचने के लिए हम ये रिलीफ देते हैं। आज की दुनिया में असल रिलीफ का मतलब है अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, विमेन को मेन स्ट्रीम में लाना, जेंडर इक्वालिटी क्रिएट करना, नंबर 3 नौकरियां क्रिएट करना। पाकिस्तान को हर साल 30 लाख नौकरियां क्रिएट करने की जरूरत है। अगर हम 6% के करीब ग्रो करें 6% पे, तो हम कहीं 2.5-3 मिलियन नौकरियां क्रिएट करते हैं, जबकि हमें 3 मिलियन 30 लाख पाकिस्तानी बच्चा जो है वो एंटर करता है जॉब मार्केट को। सो हमें केटर करना है कि किस तरह मुल्क को वहां लेकर जाएं। अगर आप सोशल स्टेबिलिटी चाहते हैं, अगर आप सोशल कोहेजन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान से है वो होना रुक जाए, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इंडिकेटर्स, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिविटी, जॉब्स क्रिएटेड इन पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड, विमेन ब्रॉट इनटू द मेन स्ट्रीम, क्योंकि एक खातून ही घर में उन बच्चों की तरबियत करती है जो कौम के मेमार बनेंगे आने वाले सालों में। बहुत शुक्रिया खाका नजीब साहब, यही मैसेज होना चाहिए जी हुकूमत के लिए भी। वी होप कि आपकी जो तजावीज़ हैं बिलखुसूस इकनॉमिक फ्रंट पे हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, उस हवाले से कुछ ना कुछ हुक्मरान वहाँ से ज़रूर पिक करेंगे। बहरहाल जी, ब्रेक एक शामिल करेंगे प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सितारे क्या कहते हैं नए साल के हवाले से, क्योंकि जब नया साल आता है तो बहुत सारे लोग अपने जायचे बनवाते हैं और बहुत सारे जायचे बनाने वाले जायचे बनाते हैं मुल्की और जो दुनिया के हालात हैं, कौमी हालात हैं, उन तमाम चीज़ों पे नज़र रखते हैं। तो कुछ उस हवाले से भी बात करेंगे। सईद अली ज़िंजानी हमारे साथ मौजूद होंगे, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम के आखिरी से में बात करेंगे 2024 तो गुजर गया, बहुत सारी पेश गोइयाँ थीं, लेकिन मेजॉरिटी लोगों का ये कहना था कि ये एक मुश्किल साल होगा। इमरान खान साहब के लिए भी मुश्किल साल करार दिया गया था और पाकिस्तान के लिए और दुनिया में बहुत सारी नई चीज़ें हुई हैं, दुनिया के हालात भी बहुत ख़राब हुए हैं। लेकिन 2025 नया साल आ रहा है, तो नया साल कैसा होगा? सैयद मोहम्मद अली ज़िंजानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अली ज़िंजानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ज़ाहिर है जब हम इल्म नजूम के माहिरीन को बुलाते हैं तो
ہم اور سب جو ہمارے دیکھنے والے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ان کو راستہ دکھ جائے کہ 2025 کیسا ہونے والا ہے. تو سب سے پہلے اگر میں عام لوگوں کے لیے پوچھوں کہ 2025 کیسا ہوگا، کیونکہ 2024 میں بزنس کمیونٹی بھی لاس میں رہی، وہ بھی بڑے پریشان تھے، نوکری پیشہ بھی بڑے پریشان رہے، نئے بزنسز نہیں ہوئے، نئے کاروبار نہیں ہوئے. تو 2025 پاکستان کے لوگوں کے لیے کیا خبر لے کے آئے گا؟ کاروبار کے لیے اچھا سال ہوگا، انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اچھا سال ہوگا، کیسا ہوگا سال؟ بہت شکریہ جی آپ کا. سال 2025 کی اگر ہم بات کریں، میں سب سے پہلے تو نئے سال کا بڑا شکر گزار ہوتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کی آواز مل جاتی ہے اور آپ کی خرید بھی دریافت ہو جاتی ہے. اور 2025 کے سال کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو کہ پاکستان کے نصیب کا، پاکستان کے کاروبار کا، پاکستان کی کامیابی کا، پاکستان کی گروتھ کا جو رولنگ پلانٹ ہے زحل، اس کی مہادشا 19 سال کے لیے شروع ہو چکی ہے. اچھا. 2025 کا سال ابتدا ہے، ایک بہتر وقت کی ابتدا ہے، کام کاج کاروبار کے اندر ترقی کی ابتدا ہے. عدلیہ ہو، ادارے ہوں یا تمام سیاسی حکمران ہیں، ایک نئی صبح جو ہے وہ طلوع ہونے جا رہی ہے. اوور آل اگر 2025 کو میں دیکھوں تو الحمدللہ یہ بہت اچھا سال ثابت ہوگا. ہو سکتا ہے کہ فائنینشلی طور کے اوپر عام عوام کے لیے فوری طور کے اوپر ابتدا میں تو شاید اس طرح سے ریلیف ہو یا نہ ہو، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جس کے اندر پاکستان نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مجھے چلائے گا کون. تو پاکستان کو ایک اچھی قیادت بھی ملنے جا رہی ہے 2025 کے تو کیا 2025 آپ کو الیکشن کا سال تو نہیں نظر آ رہا؟ کیونکہ تھوڑی تھوڑی بات چیت تو ہو رہی ہے مڈ ٹرم الیکشن کی. ایسا ہے کہ 2025 کے اندر ابتدا ہو سکتی ہے، نئے الیکشن کی گونج رہے گی، لیکن 2025 میں شاید الیکشن نہ ہو. لیکن تبدیلی یا جو ہمارے حکمران ہیں ان کی آپس میں کچھ تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں، لیکن الیکشن ہوتا ہوا 2025 میں نظر نہیں آ رہا. 2024 تو عمران خان صاحب کا جیل میں گزر گیا، 2025 میں عمران خان صاحب کو باہر آتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ. ستارے ان کے کیا کہتے ہیں؟ ان کی مشکلات کم ہوں گی؟ ان کے جھگڑے ختم ہوں گے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کا ستارہ ایسا ہے کہ وہ جیل میں بیٹھ کے بھی ہر خبر کی زینت بن رہے ہیں. اور 2025 میں بھی چونکہ ان کا رولنگ پلانٹ وینس ہے جو ہمیشہ ان کو فائدہ دیتا رہے گا. اور 2025 کے اندر فیبرری اور مارچ یہ 2 ماہ ایسے ہیں کہ جس کے اندر عمران خان صاحب کسی بھی وقت باہر آ سکتے ہیں. اگر اس عرصے میں وہ باہر نہیں آتے تو پھر ہو سکتا ہے کہ 2025 میں بھی ان کو تھرو آؤٹ اندر ہی رہنا پڑے. لیکن ممکنات میں ہے ستاروں کو دیکھتے ہوئے کہ فیبرری اور مارچ یہ بڑے امپورٹنٹ مہینے، اس میں ان کو ریلیف مل سکتا ہے قید کے حوالے. تو یہ بھی بتا دیجئے، ظاہر ایک اور سوال جو میرے خیال میں اب کئی سالوں سے آپ کو ہر نئے سال پہ لوگ پوچھتے ہیں، وہ بلاول صاحب کی شادی کا سوال ہے. تو 2025 میں کیا بلاول بھٹو زرداری دولہا بنیں گے، نہیں بنیں گے؟ 2025 کے اندر بلاول دولہا تو نہیں بنیں گے، لیکن دولہا بننے کا اعلان ضرور کر سکتے ہیں. اچھا. یہ ایک چیز ہے. بلکہ میں بلاول کا ذائچہ دیکھ رہا، سیاست میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو اب اپنے ساتھ ایک نصیب کی ضرورت ہے. تو بلاول کی شادی کی ستمبر اکتوبر 2025 سے ابتدا بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اعلان ہو سکتا ہے. اب وہ کریں یا نہ کریں وہ تو ابھی نظر نہیں آ رہا، لیکن اعلانات ہو رہے ہیں یا ہو جائیں گے کہ بلاول شادی کرنے لگے. کیا 2025 میں آپ کہہ رہے ہیں حکمران تبدیل ہو سکتے ہیں؟ کوئی نیا وزیر اعظم بھی آ سکتا ہے؟ شہباز شریف صاحب کو آپ جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا وہی رہیں گے وزیر اعظم؟ شہباز شریف صاحب نے جس وقت اوت اٹھایا تھا اتنا خراب وقت تھا کہ پرائم منسٹر ہونے کے باوجود بھی وہ پذیرائی ان کے ذائچے میں حلف کے مطابق نظر نہیں آ رہی تھی. تو تبدیلی ہو سکتی ہے، تبدیلی رونما ہو سکتی ہے. شہباز شریف صاحب کے لیے 2025 کا سال بہت زیادہ کٹھن اور مشکل ہو سکتا ہے. صحیح. بہت شکریہ علی زنجانی صاحب، آپ نے گفتگو سنی جی، ماہر علم نجوم، اور ہم نے سوچا کہ 2025 کی کیا شنید ہے، ستارے کیا کہتے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں. انشاءاللہ جب اگلا پروگرام ہوگا بشرط زندگی تو نیا سال شروع ہو چکا ہوگا. تو ہماری طرف سے، نیوز ٹوڈے کی ٹیم کی طرف سے آپ سب کو نئے سال کی مبارکباد، اور اللہ کرے کہ جو مشکلات رہیں 2024 میں ہر شخص کی انفرادی زندگی میں اور ہماری اجتماعی قومی زندگی میں، 2025 میں ان مشکلات سے ہماری جان چھوٹ جائے. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.